Hi guys. Ito yung customer namin mayaman. Oh. Galing Japan yan. Wow, tinan mo, Haponesa. Yan naman yung gupit ni Richard. Richard Bantayan. Sa YouTube to, te. Ay, smiling yan. 69 na yan. Virgin pa. 69? Pinatanda mo naman. Ay, ano pa? Ilang taong ka na, madam? 64 lang. Ay, wow. Pero parang 13 years old. Wisit ka? Wow. Parang organic yung mukha natin. Luka-luka? Yan ang sikreto niya. Sikreto ni madam. Laughing, happy. Yes. Tinan mo yung buhok niya. Blonde din na. Okay lang. Sige.